Hei tā, tō tātou mātanga oha a Brooke Grant, katahi anō tētahi pūrongo mīti ka puta mai, me te aha e hāngai ana kia tātou o te ao Māori. No te tira beef and lamb Aotearoa tēnei pūrongo, ko tōna matū, ko te hauwha tuatahi o te tau pūtea nei. Ko taku pātai tuatahi kia Brooke I pēhea te hauwha tuatahi o te tau pūtea I te rāngai mīti, rāngai ahuwhenua. Tōna pai nei, tēnā I nui ake ngā pūtea I reiro ai I aia. Engari, ki te pānui hō miro ai koe te pūrongo, ka kite koe I heke iho te utu mō ia te kararehe. Hioi, he haumā wiwitanga no te nui o ngā kararehe I hoko ai rātau, aua pūtea I nunui ai. Nō reire, haere ana te nuinga o a tātou mīti ki e hea whenua? Ki Amerika, ki Europa, ko tētahi mākete e ata whai tātou I tōna tipu ko haina. Nō reira, he mākete whakahirahira tērā, te tuku I a tātou mīti ki haina? Ai, he mākete whakahirahira I te mea he mākete tipu. Engari, kia hoki ki tāku I tauira ai, ko Amerika tonu tērā te mākete nunui. Engari, ko te mea nunui, te mea whakahirahira o haina pēr, me ona raruraru I kona. Ka ārika pēr te tipu o tēnei rāngai meha mea ka raruraru tonu a haina. Kei te mā harahara tonu koe ki ngā raruraru e pātu nei ki te mākete ki haina? Ka nui ake aku a wangawanga mo te rāngai miraka I te rāngai mīti. Nō reira, he hanga ainga o te rāngai ahu whenua, te rāngai mīti rāne, ngaru mai nei ki wā tātou kai pāmu o tēnei whenua? Kia hoki au ki te kura tuatahi mo te aku ōhanga, ngā take ōhanga. Ko te āinga mā tuatua, ko te tautika, te rerekētanga pēr o te hia mīti, me te whakaratotanga mīti. Nei tēnei wā he nui ake te whakaratotanga mīti ki te mākete. Iahi pēnā ai, kua kaha Amerika te whāngai o nā kararehe. Ki Aotearoa nei, I mōhio tātou kua tauraki te whenua e ngā rangi pā kina nei. Hoi kua wawe te tono atu o ngā kai pāmu I o rātou kararehe ki te wheketere pātu ai. Nō ko nā, kua inati, kua toraihi te mīti ki te mākete, whai rā kua tāmi iho te utu. Ko te huarere tētahi huatanga hei ata whakaaro ake mā ngā kai ahu whenua, mā ngā kai pāmu o tēnei mautere nei o Aotearoa te tuatura ki te wai pounamu. Ko te taurakitanga o te whenua tērā, ko te waipuketanga o te whenua tērā. Mea ha ngā kai pāmu e puta ai o rātou ihu I ngā uatanga huarere o te wā? Ai, tēnā tētai e rātou te tohu I a tāwhiri mātea me o nā mahi. Hioi, e ai ki tētahi pūrongo no ngā kai arotake pāmu, kei te waimeha tonu etahi o ngā pāmu o Aotearoa. Nai hara tēnei te whakapai, he tangata tau piore, he tangata taiharu tātou, mohi o tātou he ringa raupā ki tēnei mahi. Engari, he kupu aki, he kupu patou, me whakaaro o tātou kai pāmu ki o rātou mahi. Ara, kei te whānake o me pēhea rātou e whakakaha I te whānake I ngā kararehe, me pēhea rātou te tiaki pai ai I te whenua kia haumako ai, kia matomato te tipu o te karaihe. Hioi, me whānui tō rātou whakaaro, me kai keonga pai rātou, engari me pēhea rātou eke ki tētahi tautara anō. Tēnā koe, ka pai wēnei kororo, ka pai hoki wēnā tohu, mi atu ana ki a koe. Kia ora. Kia ora.